नाज़रीन, कुछ घंटे पहले जब मैंने ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको बताया कि मेरे पास ये इतलात हैं कि 80 से ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो 2-3 घंटे के अंदर आज शहीद किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ही घंटों के अंदर ये तादाद बढ़ के 80 से बढ़ के कोई 150 के करीब यानी 160-170 के करीब पहुँच चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस लेवल का ब्रूटल क्रैकडाउन बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अच्छा, मीनवाइल इंटरनेट बंद कर दी गई है, मोबाइल इंटरनेट वो बंद कर दी गई है, और वहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स तो पहले से ही बंद थे, लोग वीपीएन लगा के देख रहे हैं। लेकिन ये जो मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद करने वाला आइडिया है अवामी लीग का, इसका तोड़ कुछ यूँ निकाला है प्रोटेस्टर्स ने कि उन्होंने बांग्लादेश भर की जो मसाजिद हैं, मॉस्क जो हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और उनके ज़रिए वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। मसाजिद के जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनके ज़रिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी इतलात आ रही हैं। जैसे ही इंटरनेट बंद हुई है और फोन्स बंद हुए तो ये तरीका वहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। कल का जो लॉन्ग मार्च है उसकी भरपूर तैयारी है और कल एक हिस्टोरिकल दिन बांग्लादेश की तारीख में गालिबन तुलू होने जा रहा है। स्टूडेंट्स ने बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड ये लॉन्ग मार्च तरतीब दिया है। होगा कुछ यूं कि कई सारे अहम मकामात पे बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी स्टूडेंट्स की, यानी ये जो लॉन्ग मार्च क्रॉस करेगा तो बहुत सारी पॉइंट्स पे मुस्तकिल ये गैदरिंग्स भी लगा के बैठे हुए हैं। कुछ लोग आगे मूव कर जाएंगे और कुछ यहाँ पर बैठे रहेंगे ताकि अगर पुलिस की तरफ से या दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से रेजिस्टेंस आती है तो फिर एक तरह की चेक पोस्ट का काम ये गैदरिंग करेंगी। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं मुल्क भर के, स्टूडेंट डॉक्टर्स जो हैं, उनको कहा गया है कि आप जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स लगाएंगे कल। तो आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पर जो स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट एड कैंप्स आपको लगाते हुए नजर आएंगे ताकि मार धाड़ की सूरत में जानी नुकसान को कम किया जा सके। अच्छा, वहाँ पर एज आई सेड के लोगों की जो हलाकतें हैं उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक अजब सी तस्वीर मेरे पास भी आई। इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि एक दो गालिबन पुलिस वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का सर्कल है इसके अंदर आपको एक पुलिस वाला नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस वालों के साथ साथ दीगर सिविल ड्रेसेस में लोग हैं और गालिबन वो भी मुसल्ला हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। तो ये कौन है? सोचने वाली बात है, ये कौन है? इल्ज़ाम ये लग रहा है इनके ऊपर कि ये अवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है और अवामी लीग की पार्टी जो है उनके लोग हैं, उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो रोकें इनको, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको रोकें। तो गालिबन ये वो लोग हैं, इस तरह के क्लेम्स जो हैं स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीर बांग्लादेश भर से रिसीव हो रही हैं, जहां पर अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाले लोग भी सिविल ड्रेस में पुलिस वालों के साथ मिलकर प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अक्सर जो हलाकतें हो रही हैं वो इसी हवाले से हो रही हैं। जो पार्टी के लोग हैं वो असल में यहाँ पर ये सारी कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, कुछ देर पहले जब मैंने इंडियन मीडिया का मुआयना किया, देखा मैंने इंडियन मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, तो तकरीबन सारे ही प्रो बीजेपी न्यूज़ आउटलेट्स बांग्लादेश का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और शेख हसीना की फेवर में ही डिस्कशंस वहाँ पर हो रही है। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी इन हजरात को कि अगर आप वाकई शेख हसीना के हामी हैं और अगर आप वाकई शेख हसीना के लिए अच्छा चाहते हैं तो प्लीज़ ये बंद कर दें। ये जो उनके फेवर में आप वहाँ पर ट्रांसमिशंस चला रहे हैं ना, ये बंद कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो माहौल है शेख हसीना के खिलाफ, जो गुस्सा है लोगों को बहुत सारी बातों की वजह से, उसमें से सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो इंडिया की पपेट है। ये वहाँ पर माना जाता है, इनके क्रिटिक्स कहते हैं कि वो पपेट है इंडिया की। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा करें तो प्लीज़ अपना जो मुंह है वो थोड़ा सा बंद रखें, इससे उनके लिए आसानी पैदा होगी। आप जब उनके लिए अच्छा अच्छा बोल रहे होते हैं ना तो बांग्लादेश के अंदर और भी गुस्सा, अवामी गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है कि देखो इंडिया के चैनलों पे इनके लिए तारीफ हो रही है। तो आप अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं, मतलब मैं देख रहा था ये जो अर्नब गोस्वामी है उसको भी देख रहा था, न्यूज़ 18 वालों को भी देख रहा था, बहुत सारे और भी चैनल्स हैं वो शेख हसीना और अवामी लीग के फेवर में लंबी लंबी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है ग्राउंड पे। शायद इंडियन मीडिया और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ये बात समझ नहीं पा रहे कि वहां पर एक हिस्ट्री रीराइट हो रही है, दोबारा से हिस्ट्री लिखने की कोशिश की जा रही है। वहां पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो पुतले वहां पर लगाए गए हैं, स्टैच्यूज कई जगहों पे, तो वो तोड़ते हुए लोग नजर आए हैं।
ان کی جو تصویریں ہیں ان کے اوپر کراس مارتے ہوئے لوگ نظر آئے. مثال کے طور پر یہ ویڈیو دیکھیے ذرا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا جو ایک اسٹیچو لگا ہوا ہے وہاں پہ, اس کو ایک اسٹوڈنٹ توڑ رہا ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ اینٹی انڈیا فیلنگز بھی ہیں. مطلب وہاں پر یہ ایک سوچ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس نے ہمیں انڈیا کے سامنے کمپرومائز کر کے رکھا ہوا ہے اور انڈیا ڈی فیکٹو ہمیں رول کر رہا ہوتا ہے. یہ فیلنگس ہے وہاں پر. یہ جو غصہ آپ کو اسٹریٹس پر نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ یہاں انڈیا کا اینگل بھی ہے. تو آپ جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا انڈین میڈیا شیخ حسینہ صاحبہ کی, تو وہاں پر ان کے لیے مزید غصہ ابھر رہا ہوتا ہے. لہذا اس کو چھوڑ دیں. یہ جو آپ ان کی فیور میں پروگرامز کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مختلف تکے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ فلاں فورس ہے, فلاں فورس ہے ان پروٹیسٹ کے پیچھے. کوئی کہہ رہا ہے ان کے پیچھے امریکہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے پیچھے چائنا ہے. ایسے ہی جتنے منہ اتنی باتیں. They have completely lost it. ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ. انڈین پالیسی میکرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی تک. اچھا, مین وائل کل کے لیے جو گارمنٹ سیکٹر ہے بنگلہ دیش کا, کیونکہ یہ جو سارا پچھلے کئی دنوں سے لے کر وہاں پر ایک آندولن چلا ہے, تو اس کے اندر جو گارمنٹ سیکٹر ہے بنگلہ دیش کا اس کو بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. تو ان کے جو ورکرز ہیں, ان کے جو مزدور ہیں, ان کو بھی اسٹوڈنٹس نے اپیل کی ہے کہ کل کے دن وہ بھی ڈھاکہ پہنچے, اور بڑی تعداد میں پہنچے وہ بھی. اور اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی جماعتیں, اچھا یہ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے, وہ ساری سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں, سوائے عوامی لیگ کے باقی سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جائیے. اسی طرح سے وہ سارے جو ریلیجنس کے لوگ ہیں, مطلب ہندو برادری کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس, کرسچن برادری کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیجیے. تو یہ ایک نیشنل موومنٹ میں ایک طرح سے کنورٹ ہوئی ہے. نہ یہ کسی پارٹی بیسڈ ہے کہ جی فلاں پارٹی اس کے پیچھے ہے, نہ کوئی مذہب ہے اس کے پیچھے کہ یہ فلاں مذہب کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. میں مطلب دیکھ رہا تھا اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں ان کے سوشل میڈیا پروفائلز بھی دیکھ رہا تھا سارا کچھ, اس کے اندر وہ انکلوسیونیس کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی اسپیسیفک پارٹی ہے اس کے پیچھے. یہ ایک پہلے دن سے میرا خیال ہے کہ یہ آرگینک پروٹیسٹ ہے, اور اس کے پیچھے اصل میں سوسائٹی کے اندر وہ جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ ابل پڑا ہے. ایونچولی اس غصے نے باہر آنا ہی تھا, اور یہ پھر کوٹا سسٹم نے اس کو ٹریگر کیا ہے, اور اب معاملات بڑھتے بڑھتے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں تک آئے ہوئے ہیں. اچھا, آخر میں آپ کے ساتھ یہ بہت بڑی خبر شیئر کر دوں کہ بنگلہ دیش کی جو فوج ہے, ان کے جو سابق سربراہان ہیں, سابق چیفز ہیں, انہوں نے آج ڈھاکہ کے اندر پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں جو فارمر آرمی چیف تھے اقبال کریم صاحب, انہوں نے اپیل کی ہے فوج سے کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے مت آئیے گا, یہ معاملات آپ کے لیے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹس کے سامنے مت آئیے گا اور ان سے مت لڑیے گا. تو فارمر جو آفیسرز ہیں انکلوڈنگ چیفز, وہ کہہ رہے ہیں اپنی فوج کو کہ آپ ہٹ جائیے اور آپ اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرنے سے نہ روکیں. تو کل بہت بڑا امتحان بنگلہ دیش کی فوج کے لیے بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سینئرز کی بات مانتے ہیں یا شیخ حسینہ کے آرڈرز فالو کرتے ہیں. شیخ حسینہ نے آرڈرز تو دے دیے ہیں کہ بھائی وہی پرانی پالیسی ہے عوامی لیگ کی, شوٹ ایٹ سائٹ اور یہ سارا کچھ وہی پالیسی ہے, کرو جو کرنا ہے کرو, لیکن پروٹیسٹ کو قابو کرو. تو دیکھنا یہ ہے کہ آرمی کس کی بات مانتے ہیں, اپنے سینئرز کی اور اسٹوڈنٹس کی بات مانتے ہیں, یا پھر وہ شیخ حسینہ کے آرڈرز مانتے ہیں. کل کا دن بنگلہ دیش کی ریسنٹ ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ دن ہوگا, اور ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو تمام تر فورس استعمال کرنے کے باوجود بھی عوامی لیگ کی سرکار مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے.